माने आज आलू चॉप बनाया केମିତି आलू चॉप बनाओ देखिए चलते तेल पकाई आलू को सिझेकी रखा देखिए कुटा मसला कुटिकी रखा मसला किसी कुटिकी अदा रसुण कंचा लंका छेचिकी रखा मसला चीनी पकईदबा कलर हो आसला प्याज पकईदबा पियाज संगे लुण पकईदबा पियाज बेसी लुण पकईदे ना पियाज शीघ्र शीघ्र मौल पियाज भी मौल गला मसला पकईदबा अदा रसुण कंचा लंका छेचिकी रखी पकईदबा तापर मसलार किसी पकईदबा सब्जी मसला ये लंका गुंड टिके हलदी आगे गरम मसला आगे सब्जी मसला पकईदबा ना धनिया पाउडर पकईदबा भलिकी मसला पकईदबा मसला भल भाव में आसला जो आलू को सिझे सब रखी आलू पकईदबा किसी बादाम पकईदबा भजा हुआ बादाम बादाम टे अल्पा जहाँ पकड़े भल लगे किसी बादाम पकईदेवी भलिकी खुशबू दाबिदेबा माने आलू मसला तो भल भाव रेडी होगा थाली काढ़ी आनिया देखो कड़ाई तेल पकईदेनी एपार बेसन को भल भाव में गोल देती लुण हलदी लंकागुंड धनिया पाउडर गरम मसला सब्जी मसला सबू पकई गोल दे देखो एपार सब आलू को देखो पूरा गोल गोल कर रखी तेल गरम हो जाऊ छांकिबा देखा केमी हो
ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଳୁ ଚପ୍ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମତେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଳୁ ଚପ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାପି ଦିଏ ସେଇପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ବେସନ ବଳିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଜମା ବି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଦେହ ଖରାପ ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ନାକ୍ସ ବନା ସରିଗଲା। ଆଳୁ ଚପ୍ ପିଆଜି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା, ପଚାରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଧନ ଖାଅ। ତମେ ବନେଇଛ? ହଁ, ତମେ ବନେଇଛ କିଣିକି ଆଣିଛ? ନା କିଣିକି ଆଣି ଘରେ ବନେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ଦେଖିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି କିଣିକି ଆଣିଲା ଭଳିଆ। ନା ଘରେ ବନେଇଛି। ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥାଏ ଯେ ଆସିଥିଲେ କି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ନା, ଆମ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁନି। ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ସତରେ ତମେ ବନେଇଛ? ସତରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏଟା କ'ଣ ବନେଇଛ? ଏ ଆଳୁ ଚପ୍। এটা পেঁয়াজি ପିଆଜି পেঁয়াজি না কবিজি ପିଆଜ ପିଆଜରେ ହେଇଛି ପିଆଜି। ଦେଖିଆ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ। ତମେ ବନେଇ ଜାଣିଛ ବା? କେମିତି ହେଇଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ସତରେ ନା? ଦୋକାନଠୁ କାଟିଦବ। ଘରେ ସବୁଦିନ କରିକି ଖାଇବା ନା ଭଲ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦୋକାନରେ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହବ, ସେ ପୋଡା ତେଲରେ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ବନଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ବି ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ କହୁଛ ନା? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଦେଖୁନ। ଦିଅ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁପର। ଖାଅ ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହୁଛୁ, ଆପଣ ବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।